Hawakan mo ko. Bili mo. Ha? Kuya, ano ba? Okay, tingin. This is letter B. Letter B. Letter ang tinatanong ni teacher. Bakit ba ang sagot? Letter B. B with an A becomes ba. 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 Hindi A, anak. Ba. 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 Okay, look at here. Ano ito? Ba na may A? Ba. Lalagyan ng O? Ba. O. Again. Ba. O. Isa pa. Ba. O. O, tingin. Ano to? A. Lalagyan ng B. Ab. Lalagyan ng A. A. Basa. Ano to? Ano to? Ano to? Ano B? Ba na may A? Ano? Basahin. A. Ba. Again. A. Ang hirap ba yan? Okay, this letter? I. What's the sound of letter I? E. Okay, basahin. E. Ba. Isa pa. Ba. O, di ba hindi mahirap magbasa? Again. E. Ba. Isa pa. E. Ba. Okay, ito. E. Ba. Very good. And then? Ba pa rin. Again. E. Oh, iba pa. Di ba? Ganun lang kaya kasimple magbasa. Ito naman. Ba. No. Basa, girls. Ba. Babae. Di ba? Diyos ko. Ano to? Ano sound ng U? Ba, baby, bobo. Ano to? Be. Again. Be. Eto. Bo. Again. Bo. Again. Bo. Diba? Oh, basahin ulit. Ba. O. Ba. O. A. Ba. A. Ba. Aba. I. Ba. I. Ba. Iba. I. Ba. Ba. Ibaba. Ba. Ba. Again. Ba. Ba. Derecho. Derecho. Babae. Again. Okay. Be. Be. Derecho. Again. Okay, ito naman. Bo. Again. Ayan. Very good. Palakpakan. Galing ni Marvel. Si Marvel yan, guys.